ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। Hello NNC viewers kan first day India Pakistan war laga apore update dia gire apne ki ekta settings sob manu ita kuri lobole karne urge kruo idru isle government of India la side pra sob ke itu kuri loile bhal ase guna kwa laga idu ki ase gule apne jodi android phone use kore ase gule ita settings te jabi apne jina screen size follow kori jabi safety and emergency guna tade jabi shire wireless emergency alerts idu bishire kiman ta tade idu off on la dekhai ase sob on kore rakhi dibi Apple iPhone use करे सुगले अपने तादे भी सेम सेटिंग्स ते जाबी notifications ते जाबी तो इशिरे नीचे दे government alerts कोइना तादे test alerts कोइना इदु off थागिले on कोडिबी इरे इदु की setting थागी छगुले इरे निया कोयास कि जुदी government ला site प्रा मान को देबी हुई इंडिया दे किबा alert थागी छगुले government ब्रा इतु on राखी छगुले अपने की तो alert टू पुंछाई दिबो ना कोयासे इतु इशिरे government ला site प्रा alert हातन दे अपनी खान every time इतु alert तो अपने ला phone दे बाजिबो ना कोयासे तो इटा ऑल दी सिचुएशन दुइले एस्केलेट हुई थागी आसे इंडिया पाकिस्तान ला टेंशन्स डाঙर हुई जाई थागी आसे इरु तले सब मानु इटु ऑन करि राखिबि निगा कोयासे दु एकटा फर्स्ट अपने सब के जनाई दि आसे अर्ज करू अपने ला दूसरा फैमिली मेंबर्स खान लाबि दु सेटिंग्स तुइले ऑन कुडुले करने रिपोर्ट ते जेशुले इनिगा एकटा क्लेम इटारो बिशी वायरल हुई थागी आसे टुडे पाकिस्तान लगा एकटा मिसाइल रा दिल्ली एयरपोर्ट ते अटैक कुडिशेगुना होलिबि दु क्लेम दुइले इंडिया ला साइड प्रा मिसा आसे निगा कोयासे और दिल्ली रे इतिया तहन फ्लाइट सर्विस kan दुइले एज नॉर्मल कंटिन्यू होय आसे गुना इतु लगा अपडेट दि आसे इतिया इंडियन एयर फोर्स लगा एकजन पायलट माकी पायलट के पाकिस्तान लगा आर्मी रा कैप्चर करलिसि गुना माकी लगा फोटो लो देटा बिशी सर्कुलेट हुई थागे आसे वायरल हुई थागे सो क्लेम भी मिसा आसने को आसे इंडिया लगा कोन एयर फोर्स पायलट भी पाकिस्तान ला साइड प्रा इनिगा कैप्चर करना नाइ इनिगा क्लियरिफाई गुडी आसे इतिया इंडिया लगा साइड प्रा कोय आसे कि पाकिस्तान लगा ट्रूप्स kan दुइले तहन फॉरवर्ड एरियास ते बेसी डिप्लॉय कराला दिखि आसिना को आसे इरुशले इंडिया और पाकिस्तान ला माजुरी त टेंशन बेसी निगा डाঙर होइना था तंदे पाकिस्तान लगा फोर्सेस kan दुइले पूरा बॉर्डर एरिया साइड ते मूव कराला दिखि आसिना को आसे चुंदरी इंडिया ला साइड पर कोय आसे कि पाकिस्तान दुइले किबा एकटा डाঙर प्लान करि थाका निसिना इतु सिचुएशन डाঙर करबोले ला प्लान करि था निसिना आसिना को आसे होलिबि इंडिया लगा फोर्सेस kan भी एकदम हाई अलर्ट ते आसे और पूरा रेडी आसे निगा को आसे कुमार रिपोर्ट तिरुशिले इंडिया ला साइड पेनिगा क्लेम करे आसे कि इंडिया लगा मिसाइल्स खान ब्रा दुईटा पाकिस्तान लगा एयरफोर्स जेट्स खान मारी गिराई दिसुना इंडिया ला साइड प्रा इतु लगा अकाउंट दिखो आसे कि तु श्रीनगर लगा लास्टचन को आज एकटा प्लेन गिराई दिसिना को आसे और दूसरा पाकिस्तान ला प्लेन दुइशिले नॉर्थ कश्मीर दे मारी गिराई दिसिनिगा को आसे और इंडिया लगा मिलिट्री रो क्वाले सप्ती जेसुले पाकिस्तान ब्रा जोआकल्ला दिंदिबी एलओसी दे इंटरनेशनल बॉर्डर दे एटलीस्ट 26 लोकेशंस दे ड्रोन ब्रा अटैक कुरिसिनिगा को आसे इनिगा भी एकटा खबर जाय रहिछि कि पाकिस्तान ला प्राइम मिनिस्टर दुइले तहन ला न्यूक्लियर वेपन्स लगा बॉडी गुनु को पारे कोन खान दुइले न्यूक्लियर वेपन लगा परे कथा गुरि थाके पावर আছে इतु लगा डिसिजन लो लगा इतु बॉडी गे मीटिंग करने माथि छिगुना चुंदुरिते पाकिस्तान ला डिफेंस मिनिस्टर बा दुइले कोय আছে कि तहन ला गवर्नमेंट ला सेट प्रा इकु इतु न्यूक्लियर बॉडी लो मीटिंग करले गाने कथा करा नाइनेगा कोय আছে होलि पिछिरे आसल दे कि আছে इतु दुइले कोन बाबी ना जने इनका भी खबर आया है कि पाकिस्तान ला साइड पर थान एकता मिसाइल दिल्ली लगा साइड ते फायर गुरा एकता लॉन्ग रेंज मिसाइल को आसे फाता 2 गोइना इतु दिल्ली ला साइड ते फायर गुरा लगा हरियाणा दे सिरसा को जादे इंडिया लगा एयर डिफेंस सिस्टम रा मारी गिराई दिसिना को आसे इंडिया ला साइड पर क्लेम करे आसे कि तु मिसाइल दुइ सुगले दिल्ली दे अटैक कराला थाइसे दिल्ली साइड ते पाथाला आसना को आसे होलबि हरियाणा दे ही तु मारी गिराई दिसिना को आसे और इतु लगा फोटो वीडियो खन इता बिशी वायरल हुई थागी आसे इरेतु फाता 2 मिसाइल को चुंदु पाकिस्तान बा फायर गुरिसे इतु की आसे गोले इतु रिशिले एकता हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आसिना को आसे चुंदु रिशिले हाई स्पीड ते पलाय आरो इतुला रेंज तुइले 400 किलोमीटर्स दूर जाओ पारे अटैक करु पारे ना को आसे और इतु एकता एडवांस्ड गाइडिंग सिस्टम आसे को आसे और इतु रिशिले राडार ब्रा भी डिटेक्ट करले नापराला एकता आसिना को आसे हुलि इंडिया ला साइड प्रा इतु मारी गेराई दिसिना को आसे इरे पाकिस्तान ला साइड प्रा दुइले निगा खबर जानि पाइस कि जोआ काली इंडिया ला साइड प्रा तहला 3टा एयर फोर्स बेसेस ते अटैक करा पिसिरे पाकिस्तान बा तहला पूरा एंटायर एयर स्पेस तुइले शट करिसे बंद करिसिना को आसे होलबि तानबा इतु क्लियरिफाई गुसि तु दुइले आजि लगा दिन 12 बजे तक थाइसुना होलबि तुला पिसिते कि आसे अपडेट इतु दुइले ताइ बोले बाकी आसे इतिया इंडिया रा पाकिस्तान लगा 3टा एयर फोर्स बेसेस ते अटैक करा तंदे बेसी लाउड साउंड होनिसिना को आसे इतु लगा वीडियो भी सोशल मीडिया ते पूरा वायरल हुइना आसे चुंदुरे पाकिस्तान ला एयर फोर्स लगा बेसेस ते एकदम डाउन एक्सप्लोजन हुइना मानुखन हाला करि थाला दिखि आसे
report ti duina ko ase ki Pakistan la C-130 Hercules military transport aircraft kuina itu bi damage kudishin ga du khobor jani pai thi ase etia India ra itu tinta Pakistan laga air force bases te kile target kurshigule India la side pra ko ase ki itu tinta air force bases tu shile Islamabad laga osor ase itu main asina ko ase tadibra hi bishibag attack tu shile India la pori crew ina ko ase or especially to JF-17 jets kuina chundu Pakistan la main ekta jet ase itu tade thagena ko ase itu karne India right to tinta jaga de attack kurishin ga ko ase ide India laga government la side pra dushile tan press briefing de ko ase ki Pakistan dushile India de paratak misinformation misa mishi laga khobor khan beshi spread kuri ase na ko ase aru beshi manu khan ke manipulate kule kushish kuri ase na ko ase false claim khan kurna ekta dushile India laga S-400 system koina chundrishile Russia lowa kinishe durishile ekta air defense system ko pare itu Adampur ko jaga de Surarghat Sirsa airfields itu hande phutai dishe guna Pakistan ba destroy gurishina aru BrahMos side pi Pakistan bra destroy gurishe guni niga claim kuri ase holwi India la side pradu itu misa asina ko ase India laga iku S-400 system khan aru dusra niga ki hanatyar khan duishile Pakistan la side pra biya hana itu sob thik asina ko ase itu laga por ekta claim de dushile man ta ko ase ki India laga missiles pra Afghanistan debi hit kurishuguna junre government la side pra ko ase tu sob misa mishi claim ase itu Afghanistan manhon ba jane India bra attack kore na Pakistan bra Afghanistan manhon la por attack kore itu history ba sob dikhi ase sob jani ase manhon niga ko ase government la side pa dushile tu bi ko ase ki Pakistan ba chwa kali rati debi Punjab air base te tahan target kratan de tahan high speed missile use kuri attack krishna ko ase aru tu attack tu shile chwa kali phujur 140 am nishna de itu dushile ekdam adha rati de attack krala asna ko ase holbi India laga army khan alert thaga karne aru India la air defense system khan bra itu drones khan aru itu missiles khan mari gerai dishinga ko ase India la side ti bi loss tu khaise loss khana ina du kwana India ra admit kuri ase ki tahan bi kumba equipment khan duishile loss khaishiguna kumba personals khan jokhom bi ushiguna aru manso mano jani ase India laga kumba jun division army manu khan bi murina ase civilians khan bi aru bishi murina ase itu bi admit kuri ase holibi dangor losses khan duishile India la side pra itadak hwana ina ko ase aru inika Pakistan ma fake claim kuri thaka Indian air force laga bases khan bishi damage kurishi guna than inika claim kuri thaka India ra itu damage kurishi ko itu laga against te photo with time stamp lo de share kuri ase chundu de itu kimanta Pakistan ba claim kuri ase itu misa ase itu proof korle garne itu pura dunia lo de share kuri ase ita India la side pra duishile first day bra koi ai tha nishna India duishule Pakistan laga selected jagan de attack kuri asina ko ase first day duishile operation Sindur la hisab te terrorist khan la sites te tahala infrastructure de attack kurise holbita duishile full fledged conflict hui ja karne India la side pra joa kali la aur last rati hande Pakistan la military targets kundu jade attack kurise gule ire dhan ba pura naam koi di ase pura naam lo de share kuri ase tu jagan de India bra attack kurise guna aru tu attack te Pakistan la radar sites khan bi kumba destroy kurishuna ire Pakistan la side pra Turkey laga Songar drones khune tu use krona India laga porde last 2 din de especially rati la time de bishi attack kurishina ko ase itu Turkey laga itu drones khan India mari girai de laga photo video on bi bishi viral hui thage ase itu Turkey laga Songar drones ko adushili tu ki ase ya itu ra ki capable ase gule edina ko ase ki tu shule 300 meters tak apode uru pare na ko ase itu laga apode itu chupchap take off kore chupchap itu manula jade ponche na ko ase aru itu laga radius tu shule 5 kilometers la radius te itu cholao pare na ko ase इधरे पाकिस्तान ला साइड पर इधर टर्की लगा ड्रोन यूज करना इंडिया लगा पड़े अटैक कर लगा अपने सोमनो वीडियो भी दिखना से इंडिया ला साइड पर इधर ड्रोन्स कन दिशले हवा दे ही फुताई दिया ला इधर इंडिया पाकिस्तान मजुरे झमेला हुई था तंदे सबसे दुख पा मानो हन दिशले नो डाउट इंडियन आर्मी हन दु थान पैदल दे फाइट कुई थे ऐसे हुलबी तादेला सिविलियंस खन इधर दिशले पूरा बॉर्डर एरिया दे थगान जम्मू एंड कश्मीर वाले ना गुजरात तक तादे बॉर्डर एरिया दे किमान ता बस्ती मानो थे ऐसे थान बेशी दुख पाया से ना को ऐसे किले बोले बंदूक गुली दिशले ना रोखा हुई जागरने Pakistan la side pra banduk guli mara du na rokha karne din la time de du shule whole de banduk guli mari thege na ko aise Pakistan la side pra India la side pra bi army khan ba jawab di thege aur rati laga time de shule drone khan missile khan niga Pakistan la side pra chhari thege ase idure din rati ghumao na pra hui ji shiguna kui thege ase tadila civilians khan bra ina ko ase ki iniga attack hui thagi shigulbi tahan bomb bra photine murubule thai shulbi tahan ita do bhui na kha hui ji shina ko ase aur tahan du shule tahan la jaga chhari na jaw ina ko ase tahan idu jaga safe nai goina chhaina dusra jaga de na jaw ina ko ase tahan du shule Indian army lo de ikilo de satte khara thagibo administration lo satte khara thagibo aur tahan bi ki pare modod ko ina ko ase
এতিয়া একটা কন্ট্রোভার্সি লাগা খবর যোনটো হৈছিলে ইণ্ডিয়া লা সাইড পৰা এইটো ডিনাই কৰি থাকি আছে এইটো যোনটো এতিয়া ৱাশ্বিংটন পোষ্টে ছাপিছে এদিনা কৈ আছে কি ইণ্ডিয়া লগাবি দুইটা জেটছ দুইছিলে পাকিস্তান সাইড পৰা মাৰি গিৰাই দিছো না হলিবি এইটো হৈছিলে ইণ্ডিয়া সাইডতে গিৰিছে নেগা এইটো পোষ্টে ক্লেম কৰি আছে এইটোৰে কিমান হোসা আছে কিমান মিছা আছে এইটো হৈছিলে এতিয়া কাৰণে ক'ব নাপাৰে হলিবি কিলে গ'লে এইটো হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়া দে ৱাশ্বিংটন পোষ্টে ছাপি আছে এইটো কাৰণে এইটো একটা আপনি লদে শ্বেয়াৰ কৰি আছে এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজতে টেনশ্যনছ ডাঙৰ হৈ যা থান্দে এইটো কনফ্লিক্ট হৈছিলে অলমষ্ট ৱাৰ নিচিনা হৈ যায় থান্দে G7 নেশ্যনছ খান এইটো হৈছিলে কেনেডা ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইটালী জাপান UK আৰু US খান পৰা ডি এস্কেলেশ্যন কৰিলে কাৰণে কৈ আছে এইটো হৈছিলে ইমিডিয়েটলি তাহান ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান মাজত যোনটো ঝগড়া হৈ আছে এইটো ৰখাই দিবি না কৈ আছে আৰু কথা কৰি না পিছতে যাবলৈ কোচিছ কৰিবি নেগা কৈ আছে আৰু খবৰ আগতে জাগৰে মহানা ভিউয়াৰ্স খান যদি চেনেল সাবস্ক্রাইব না করনে চাইছিলে সাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে এনেকা খবৰ দিছিলে ৰেগুলাৰলি পাই থাকিবলৈ কাৰণে আৰু মহানা চেনেল দিছিলে তো মহান একো চাৰ্জেছ না কৰে মহান দিছিলে এইটো নিউজ খান দিছিলে সব আপোনালোকে ফ্ৰীতে শ্বেয়াৰ কৰি থাকে এইটো মহানা খবৰ খুশি পাইছিলে মোৰ বা লাইক মৰলে না পাউডি ভিডিঅ' দে এইটো বেছি মহান এনকাৰেজ হ'ব এট দ্য সেম টাইম কিবা ফিডবেক থাইছিলে কমেন্ট সেকশন দে লিখি জনাই দিব পাৰে আৰু পাৰ্টাক মানুহকে এৱেৰনেছ পাৰপাছ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিবি এতিয়া এইটো খবৰ দিছিলে আপোনালোকে ভুই খেলাবলৈ কাৰণে পেনিক কৰিলে কাৰণে কোৱা নহয় বাট মহান এৱেৰ হৈ থাকিবলৈ কাৰণে কৈ দি আছে এতিয়া ইণ্ডিয়া লা সাইড পৰা বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ দিবি যোনটো দিছিলে মহান নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছ খান লদি শ্বেয়াৰ কৰি থাকে তাতে একদম সিকিউৰিটি উঠাই দিছে না কৈ আছে এইটো দিছিলে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান মাজৰে ঝামেলা চলি থাকি আছে আৰু আপুনি সব মানুহ জানি আছে বাংলাদেশ টিভি বেছি মানুহ আছে কোন দিছিলে পাকিস্তানকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকে আৰু ইণ্ডিয়াকে চাও মন নাই তো এনেকা দে উল্টা পাল্টা সিচুৱেশ্যন না দেখিবলৈ কাৰণে কৈ না ইণ্ডিয়া লা সাইড পৰা পুৰা বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়া লগা মাজৰে বৰ্ডাৰ এৰিয়া দে সিকিউৰিটি বেছি টাইট কৰি দিছে না কৈ আছে আৰু মহান লাষ্ট কোৰ্টে অলৰেডি চাইন আছে মেঘালয় দে দিছিলেতো নাইট কাৰফিউ বি লগাই দিন আছে এতিয়া মহান নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছ খান বাংলাদেশ লদে কিমান লম্বা বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি গৈছিলে এইটো দিছিলে টোটেল দে 1880 কিলোমিটাৰ্ছ লগা বৰ্ডাৰ বাংলাদেশ লদে শ্বেয়াৰ কৰি নেগা কৈ আছে আজিলে লাষ্টে মহানা NNC ভিউয়াৰ্স খানগে একটা হুঁশিয়াৰ কৰিবলৈ দিছিলে এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান মাজৰে সিচুৱেশ্যন বেছি বেয়া হৈ থাকতে ইণ্ডিয়া লা সাইড পৰা বি পাকিস্তান লা সাইড পৰা বি স্পেচিয়েলি অথৰিটিজ খান দিছিলে একদম চাই থাকি আছে কি কোন ব্ৰা ইণ্ডিয়া লা মানুহ ইছুলে ইণ্ডিয়াৰে থাকি না দুসৰা দুশ্মনকে ছাপোৰ্ট কৰি আছে পাকিস্তান দিছুলি সেম পাকিস্তান দে থাকি না ইণ্ডিয়াকে ছাপোৰ্ট কৰি আছে ইনিকা মানুহৰ না ওপৰত একশ্যন লৈ থাকি আছে মহান লাষ্ট কৰি চাইছে কি আসাম দিবি এটলিষ্ট 45 মানুহ দিছিলে পাকিস্তানকে ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে জেললে ঢালি দিছে এতুৰে এতিয়া পুনে দেবী সিমিলাৰ দিছিলে হৈছিনা কৈ আছে এতুৰে একটা মাখি 19 ইয়াৰ্স লগা ছুগৰি ব্ৰা পাকিস্তানকে ছাপোৰ্ট কৰনা তা ইনষ্টাগ্ৰাম দে পোষ্ট কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে ইণ্ডিয়াৰ লগা অথৰিটিজ খান ব্ৰা ইণ্ডিয়াৰে থাকি না এনেকা পাকিস্তান মানুহকে ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে তাকে জেল দে ঢালি দিছে কৈ আছে এটো আপুনি খুদ দিলি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে কমেণ্ট কৰাতে দিবি কিবা পোষ্ট কৰাতে দিবি একদম হুঁশিয়াৰ কৰিলে কাৰণে নিজৰ দিছিলে সেফ সাইডতে ৰাখিবলৈ কাৰণে না ফাঁসিবলৈ কাৰণে এটো একটা আপুনি সবকে এডভাইস কৰি দিও জনাই দি আছে এটো মহান এইটো খবৰতে খতম কৰি আছে লাষ্ট সাইড সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মহান নেক্সট খবৰে নতুন আপডেট লদেৰ লক কৰিব